نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللہ سن کی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سن دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سن دے عظیم و شان بلند بارکہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنے سچ کہن سچ سنو سچ پہ عمل کر دو سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرما پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن گئے روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنا تمام نفسانی شیطانی اور فرقہ وارانہ گمراہ جہنمی فرقیاں دے شیطانی پروگراموں تو دور فرما نفس شیطان دنیا دے پجاریاں بے شرط ہو گئے دجالیاں سلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے مردم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حسد ذلت رسوائی تو بچائے دوام قلبی ذکر ہوئے دا کمال عطا فرمائے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و دکھی انسانیت دا بے قلب پڑا کرنے والا بندہ بنا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ کو حاضری کی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے قبل سب طرح موضوع سامنے آگے درس صفو دا موضوع اطمینان قلب ہے سکون قلب ہے قرآن کریم دی سورہ رات دی 28ویں آیت پاکی رب سنے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں نوں سکون جڑا نا اللہ ذکر نال ہی ملنا رب سنے فرمایا الا خبردار ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ دے ذکر نال ہی دل جڑے سکون پاؤندے رہے اور کوئی ذریعہ نہیں بہت ذریعہ سکون قلب دا اللہ دا ذکر ہے طالبان دنیا سکون لب دے رنگ برنگیاں کھیلاں چ ناچ گانے ٹول ٹمکیاں دے اندر جڑے شیطانی پروگرام ہیں نشیاں دے اندر ہمارا گردی کرنا اور بے شمار خلقی شیطانی طریقے شیطان نے بنائے نے سکون لب دے پھر دے جی اکثر گل کہندے بھی جی موسیقی روح دی غذا ہے چور بول دے بکواس کر دے ایسا نہیں ہے موسیقی صرف نفس امارہ دی غذا ہویا روح دی غذا صرف اور صرف ذکر الہی ہے جہاں جسم دی غذا کھانا پینا تے روح دی غذا ذکر الہی ہے تے موسیقی ناچ گانے جڑے ہیں یہ نفس امارہ دی غذا ہے تے نفس امارہ انسان دا بہت بڑا دشمن ہے تے بہت بڑا فرعون ہے نمرود ہے یزید ہے شداد ہے مہداد ہے ابو لہب ہے ابو جہل ہے اور یزید ہے چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو ہلاک کر دے تباہ برباد کر دے یہ خلاف تو اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کی تعلیم دیتی ہے یعنی نفس کی ہر خواہش نو لاری تلوار نہ ذبح کر دے لا الہ الا اللہ ان اللہ اس بات حاصل کرو یعنی خواہشات نو بھی ذبح کرو ما سوا اللہ دے من بھی رغبت و تعلق جننے ہیں سب نے ذبح کر دے جب تک انسان نفس و شیطان دنیا ماسو اللہ کی پجاریاں
دجالی علیہ السلام دشمن قوتوں نے بنائے پروگرامات نہیں نکلتا کدے بھی رہے مولا مسافر بنے کے تلاش مولا بھی لگ کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا نہ ہی سکون قلب حاصل کر سکتا سکون قلب اللہ کے ذکر نہ ملتا اور پھر سکون کا کمال جڑا وہ دیدار مولا نہ لبدا اسی بات سے رب سونے سورہ رات دی 28ویں آیت پاک فرمایا کہ خبردار اللہ دے ذکر نال ہی دل جڑے سکون پاؤندے نے جویں کسی نوں اللہ دا ذکر مل جاندا تو انہوں سمجھ لو ولایت دا پروانہ ملے گا جویں رسالہ کشاری دے اندر امام کشاری رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد حضرت ابو ردہ کاک رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ ذکر الہی ولایت دا پروانہ ہے لیکن ذکر قلبی دی نعمت مل گئی سمجھ لو انہوں ولایت دا رستہ مل گیا قرب الہی دا رستہ مل گیا اور پھر جدوں انہوں فنا سے ذکر ہوندا سلطان الذکر دا کمال حاصل کردا غفلت دور کر دیندا ہر لمحہ حضور مولا جی گزاردا ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیے چ گزاردا پھر تو پہلا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاندا کائنات اطراف دی نعمت مل جاندی ہے گویا کہ تو اللہ نوں دیکھ رہا ہے جی اللہ نے کہا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی یہ بات ہے ایویں کرو گویا کہ تسی اللہ نوں دیکھ رہے ہو تے جے نہیں تے خیال کرو کہ اللہ تانوں دیکھ رہا ہے یعنی حضور قلب حاصل کرو تے اس تو بعد پھر حضور قلب کا کمال ہے گویا کہ تو اللہ نوں دیکھ رہا دید مولا کی نعمت حاصل کرو امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم فرماندے میں اس وقت تک اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جب تک اللہ سونے میں دیکھ نہ لوا اللہ کے جڑے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اکھاں نال اللہ سونے کا دیدار کیتا لیکن آپ دے امتی جڑے آ وہ ظاہری اکھاں نال دیدار نہیں کر سکتے دل دیاں اکھاں نال دیدار کر سکتے ڈاکٹر احمد اقبال فرمایا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں تو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یعنی اپنی منزل تو حاصل کر جو قرآن کریم کی رب سے فرمایا الا ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے قرآن پاک کی رب سے فرمایا اللہ سن دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سن کا دیدار ضرور ہوئے گا لیکن انہیں بتائی ملنی اگر انسان معاذ اللہ تو نہیں کرے گا قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے گا اور دوام قلبی ذکر و حضور کے ذریعے مراتب قرب طے کرے گا اس واسطے نعمت حاصل کرنے واسطے انسان نے طالب مولا نے راہ مولا کے مسافر میں سالک نو چاہیے کہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متشکن سرفروش اخلاص و رضا دے پیک کر بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے علماء مشاہد خدمت چ حاضر ہو انہوں کو یہ رستہ سکھے اور اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کرے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے الف اللہ چندے کی بوٹی لوائے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے لقا کروائے تاکہ دل کا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور انسان کو قرب الہی کی نعمت میں اثر آ جائے اور انسان جڑا اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے لیکن ذکر نال ہی نعمت ملنے ہے تو قرآن کریم کی رب سنے بار بار ذکر الہی تعلیم دیتی ہے ذکر کثیر کی تعلیم دیتی ہے کہ ہر پاسیوں پہ آنا ہٹا کے اللہ سونے طرف متوجہ ہو کے قلباً اپنے رب کا ذکر کرو جب اسی نماز پڑھ ہٹو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرو حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو بار بار ذکر دی تعلیم دیتی مختلف حدیثاں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا جڑا وہ زندہ ہے تیری مثال زندہ رہی ہے کہ ذکر نہ کرنے والا جڑا وہ مردہ ہے کہ ذاکر مجاہد تو بھی افضل ہے ذاکر جڑا ہے سخی تو بھی افضل ہے اللہ ذکر یہ نہ کرو منافق تو انہوں ریاکار کہنا پاگل کہنا تائی حاجی روشہ کانجی بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا سی اللہ اللہ انی کہو اللہ رہے تو نہ رہو
حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون دل جانی دے عشق کولو اپنی جان رلاون دوئے جہان پلائے دل تھی تے خبر نہ رہے احوالوں تے رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جو جالو. یہ ذکر ہی ہے جڑا انسان نو فقر محمدی دے کمال تے پہنچاندا ہے. اللہ تعالیٰ رب العزت قرب خاص پہنچاؤں گا. جب تک انسان طرف ذکر نہیں ہوتا سلطان لذکار دا کمال حاصل نہیں کرتا کدے نعمت حاصل نہیں کر سکتا. ذکر الہی روح دی غذا ہے جس طرح کھانا پینا جسم دی غذا ہے تے ذکر الہی روح واسطے اتنا ہی ضروری ہے جویں مچھی واسطے پانی ضروری ہے کیونکہ انوار ذکر ہی روح دی غذا ہے. ذکر ہی دلان جلا بخشدا دل ہی سخت دلان نرم کردا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کی خدمت ایک شخص آ کہنے لگا حضور میرا دل بہت سخت ہے اللہ کی طرف راغب نہیں ہوندا. کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل نو ذکر الہی نہ پکڑایا کر. حضور سلطان بابو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ذاکر دا مذاق اڑاؤن والا جڑا لعنتی ہے. اس واسطے انسان کو چاہیے ہر ویلے اپنی زبان نہ اپنے قلب نہ اللہ ذکر کرے ساہ نہ اللہ ذکر کرے اندر سا جائے اللہ باہر نکلے ہو اس میں عظم کا ذکر قلبی حاصل کرے. حضور سلطان بابو رحمت اللہ علیہ فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو باہو کتل پیندا ہو جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہو. سبحان اللہ. لیکن ذکر نصیبہ والے میں مل رہا ہے. روزے الست جنہاں لوگاں زبان دے نال دلوں بلا کے آسی اس ذکر دی نعمت انہوں نے مل رہی ہے. جنہیں دنیا دائیاں دکھائیاں نعمتوں کے پیچھے دوڑ گئے سی وہ نعمت تو محروم ہے. دنیا جی بھی آ جان دنیا کے پیچھے دوڑے رہندے ہیں. روزے الست جنہاں دلوں بلا کے آ سکا اور قلبن خدا مست ہو کے حلبن مزید دے نعرے مار دے سی جنہاں کو 70,000 واری اللہ سونے اپنی تجلی فرمائی سی کہ دنیا میں بھی آ کے تڑپ دے بلک دے رہندے رہے اور بقول اقبال کے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے. انہاں ظاہر باطن دی ہر لہر جڑی ہے کیونکہ کائنات دی ظاہر باطن دی ہر لہر دے اندر عشق دی حکمرانی ہے. عشق الہی نور عشق الہی دا پردہ موجود ہے عکس موجود ہے. تو سچے طالبان مولا سچے عشاقان مولا جنہاں نو وہ ایمان حاصل ہے قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمانوں نے رب سنے نا جنہوں میں عشق کر دینا. اور موت قبل انتا موت جی میں حدیث پاک جب مرن تو پہلے مر جاندے دوستان مولا دی سب شامل ہو جاندے. اور ذکر ہی انہوں نے اندر نورانی کردا ہے. روح انہوں جسم جو نکل کے باطن سے سارا پرواز کر دی ہے جب انسان خواب دے اندر مختلف جگہ پھردا ہے وہ غیر ارادی کیفیت ہے ارادی کیفیت ہے. تو مراقبے دے اندر مراقبہ ہے ہی ذات مولا قلبن فنا ہون دا نا آیا نماز عشق قلبن ذات مولا فنا ہون دا نا آیا فنا فی توحید غرق فی توحید نہیں آندے نے کہ جب جسم چو نکل کے طالب مولا کی تو باتیں سارے پرواز کر دیا نیک جنات ارواح ملائکہ نے ملاقاتاں کر دی ہے عالم برزخ عالم مثال عالم ملکوت جبروت لاہودیہ سارا کر دی ہے. اور روح کی سیر حقیقت صلوات تک ہے سیر قدمی سیر روئی اس کو سیر نظری ہے. اور باتیں سارا پرواز کر دیا ہوئے ہیں طالب مولا دی روح اولیاء اللہ دی باتیں محفلیں جاندی ہے انبیاء علیہ السلام دی باتیں محفلیں جاندی ہے. تو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر شرف حاصل کر دی ہے. فرات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا دے جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے جنہاں دی زندگی کا مقصد ہے. قرآن کریم کی رب نے فرمایا لا ربک منتہاہا اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. قرآن پاک کی رب نے فرمایا جو اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا.
रसाला गौसे आज़म ने अंदर लिखिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया, अपने दीद दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म मैं गुनाहगारां दे करीब है। इसे साला गौसे आज़म लिखिया गौसे पाक फरमांदे फिर अल्लाह सोने एक दफा मैनू अपनी बारगाह च अपनी हजूरी च हाज़िर शरफ बख्शिया ते अल्लाह सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म मैं आवाम नू पैदा किया ते ओ अनवारे रब दी ताकत नहीं सी रखदे, इस वास्ते मैं इन्हां दे और अपने अंदर इन्हां दे और अपने दरमियान अंधेरे दे पर्दे कायम करते ते मैं खासा नू पैदा किया वो मेरे कुर्बत दी यानी बर्दाश्त की ताकत नहीं सी रखते, इस वास्ते मैं उन्होंने दे और अपने दरमियान अनवार दे पर्दा कायम करता। मकतूबात शरीफ की जिल्द 2 दे मकतूब नंबर 25 के अंदर इमाम रब्बानी हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते कि जिक्र इलाही तो मुराद ये है कि गफलत दूर हो जाए। फिर ऐसे जिल्द 2 दे मकतूब नंबर 37 के अंदर आप लिखते कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के गज़ब नूं दूर करने वास्ते इस कलमा तैयब तो वध के ज्यादा फायदामंद होर कोई चीज नहीं। मकतूब इसे जिल्दी मकतूब नंबर 40 मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हदीस पाक है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेशक अल्लाह वास्ते नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे ने, अगर वो दूर हो जाना तो उसकी ज़ात दी तजल्लियात हर एक चीज नूं जिहड़ी उसदी खलक विच है हज़रत भाई मुसामी रहमतुल्लाह सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह फरमांदे जिक्र कसीर हजूर बे गफलत का ना आया, जो गफलत दूर हो जाए हर लम्हा अल्लाह याद रहे, प्यारे मौला का कमाल हासिल हो जाए, कल्ब जाते मौला च डुबा रहे। लेकिन नियमत ताई मिलनी अगर इंसान नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां तो अलग होएगा। क्योंकि दुनिया इस राज बहुत बड़ा फसाद है, ये नफ्से हमारा ही दुनिया की मोहब्बत मुबतला करता है। नफ्से हमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, इंसानियत का बहुत बड़ा दुश्मन है, अल्लाह रसूल का दुश्मन है, अल्लाह वाले का दुश्मन है, सच्चे अल्लाह मोहब्बत शाख का दुश्मन है। नफ्से हमारा जरा ये मुतमना करना जरूरी है। नफ्से हमारा का इलाज ये है कि किसी ख्वाहिश से कदे अमल ना करो, ला दी तलवार ना मेरी हर ख्वाहिश में ज़िबा कर दे ताकि ला इलाही नफी हासिल हो जाए, इल्लल्लाह बस बात हासिल हो, यानी कल्ब जाते मौला की डब के मुराकब हो जाए, नमाज इसकी नीयत ले। और इसे दुनिया के बारे रब सोने फरमाया कुल मता दुनिया कलीले बहुत थोड़ी है। हदीसे मुबारका के अंदर ये दुनिया के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने मुख्तलिफ हदीसां दा मुख्तलिफ खुलासा है कि दुनिया मलून है, तेरी हर शय मलून है सिवाय अल्लाह के जिक्र का। दुनिया की मोहब्बत हर फसाद की जड़ है। दुनिया कड़ी है, दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते ने, दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना, काफिर वास्ते जन्नत है। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तार के दुनिया तद थी उससे फकर मिली उससे खासा हूँ राह फकर दा तद लदी से हक
पकड़ हथ पकड़ियो सह कासा हू, ते दरिया वहदत नोश की तोसी अजा भी जी प्यासा हू। राह फकर रत रोवण बाहू, लोकां पाले हासा हू। अल्फ अलस्त सुनिया दिल मेरे, कालू बला को कहंदी हू। खुब दुनिया दी गालब होई, हिक पल सौण ना देंदी हू। कहर पवे तेनू राज़न दुनिया, हक दा राह मरेंदी हू। आशका मूल कबूल ना बाहू, तोड़े जार रवेंदी हू। ते जब तक दुनिया तो मुंह नहीं मोड़ता इंसान कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते सारी जिंदगी अल्लाह के मेहमान बन के गुजारते हैं। सुबह के वेले शाम वास्ते, शाम वेले सुबह वास्ते कोई शायद बचा के रखते, सब कुछ अपने सोने मौला तो कुर्बान कर दे, अल्लाह का मेहमान बन के जिंदगी गुजारते रहे। और कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करते हैं और खूब रियाज को मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करते रहे। अब अमीर बानी मुजद्दिद सानी हज़रत शख्स अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तरीकत दी हर वो गल जिन्हों शरीयत रद्द कर दे ज़ंदीका और कुफर है। यानी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अलावा तमाम प्रोग्राम शैतानी है। हजूर मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ के अंदर लिखते हैं कि रियासत और मुजाहिदे जी तकलीद सुन्नत तो अलग होके इख्तियार किए जान वो मोतबर नहीं। इसलिए कि जोगी और हिंदुस्तान के ब्रह्म और ईरान के फलासफा भी इन्हू इख्तियार करते रहे और ये रियासत उन्होंने गुमराही च अजाफे तो सिवा और कुछ नहीं कर दिया। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह रजूमुल मुग़निबीन के अंदर लिखते हैं कि बाद जो हालात जो कह देंगे कि शरीयत होर और तरीकत होर है, महज उन्होंने कमफहमी है। तरीकत बे शरीयत खुदा के कर मकबूल नहीं। सफाई कलब कुफार में भी हासिल होती है। कलब का हाल मिसल आईना दे है, आईना जंग आलूद है ते पेशाब नाल भी साफ हो जाता और गुलाब नाल भी साफ हो जाता, लेकिन फर्क नजाजत और तहारत का है। तो वली अल्लाह को पहचानने वास्ते इत्तबा सुन्नत कसवटी है। यानी शरीयत मुहम्मदी ही सच्चा प्रोग्राम है, कुरान सुन्नत ही सच्चा प्रोग्राम है। इस तो अलावा तमाम प्रोग्राम शैतानी है, जिन्हें भी शैतान ने बना के इंसानों को फसाया होया साडे अंदर ही उन्होंने एजेंट मौजूद है। जेडे शैतानी प्रोग्राम जिन्हें भी ने योगा है, रैकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, सुपरचलिज्म है, साइकिकिज्म है, इल्मुल इराद है, समदा हीलिंग एनर्जी है, मैन साइंस है, नजूम है, रमल है, जफर है, केमिस्ट्री है, कीमिया गरी है, तस्कीरे हमजादो जन्नात काले जादू वगैरह दे फरोग वास्ते शैतान दे एजेंट दजालियां दे एजेंट दिन रात काम करते रहे। इन्हें सब तो अलग हो जाए सच्ची रूहानियत सच्चा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ वो अजला कुरान सुन्नत की रूह और खुलासा और वो इस्लामी इल्म तसव्वुफ है। और जब तक इंसान कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल नहीं करता और जिक्र कसीर कल्बी जिक्र कसीर की नियमत हासिल नहीं करता, कदे भी सुकून नहीं मिलता। और सुकून का कमाल जड़ा दीदारे मौला ना हासिल होता वो भी हासिल नहीं हो सकता। इस वास्ते अल्लाह सोने फरमाया कि दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र नाल ही है और फिर मजबूर तक रसाई ना हकीकी सुकून मिलता है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए मासो अल्लाह के तमाम शैतानी प्रोग्राम चो गुमराह जहन्नमी फिरकियां के प्रोग्रामों चो निकल गए और इन्होंने अपनाने वाले गंदे लोगों की परेशानी तो भी लखा भी दूर भज गए, क्योंकि इन्हों पर हर वेले अल्लाह की लानत बरसती है। इन्होंने तर उठने वाले हर कदम के उत्ते भी अल्लाह की लानत बरसती है।
انہاں گندے لوگوں تو دور رہو، سچے علماء مشاہ باعمل علماء مشاہ دی خدمت حاضر رہو اور انہیں زیر نگرانی راہ مولا دے مسافر بنو تلاشی مولا کے نکلو اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو۔ اللہ سن دی بارگاہ اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیل نہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا اس بڑے حقیقت اور تفسیر ماڑے کمزور کم ویلے انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو اپنی دائمی تجلی حضور یادگار عطا فرما، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دجالیاں دے گمراہ پروگراماں تو دور فرما، کلمہ انتابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنا، وما علینا الا البلاغ۔